اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فقال الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية أخي وابن رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء. فأقبل لي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل اليوم تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم.
फजल सलावातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़वानहुम रिज्स व त्वाहिरहुम तत्हीरा। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुकान समावाति इन्निमा ख़लक़्तु समा मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीअतन वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बति हाउलाइल ख़म्सति allज़ीना हुम तहतल किसाए। फ़क़ाल अल-अमीनु जिब्राईल या रब्बि व मन तहतल किसाए। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलुल बैति अन्नुबुव्वति व मादिन रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बि अतअज़्ज़नु ली अन हब्बिता इलल अर्ज़ि लियकून माहुम सादिसन। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़हब्बतल अमीनु जिब्राईल व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-अलीयुल आला युक़रिउकुस सलाम व युख़स्सुकु बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्निमा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीअतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़िन लि अन अदख़ुल मअकुम फ़ल्तअज़िनु लि या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्राईल माना तहतल किसाए। फ़क़ाल लि इन्नल्लाह क़द उहिय इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्वहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी व जलूसुना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि मिनल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्सफ़ानी बिरिसालति नबिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन मुहाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलीयुन इज़न वल्लाहि ख़ुज़ना व फ़ाज़त शिय्यतुना व रब्बिल काबति। फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नबिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन मुहाफ़िलि अहलिल अर्ज़ि फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि मामुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला महु इल्ला कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़्ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ु व सुइदु फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि सल्लल्लाहु नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली सल्लल्लाहु इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का क्या बताऊं
था खुदा सारे नबियों से कह रहा था खुदा, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का, देखा तुम सब है अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत तुझको आया सलाम ज़ैनब का, तुझको आया चल रहा है अज़ा की सूरत में, चल रहा है अज़ा की सूरत में, दो जहां में निज़ाम ज़ैनब का, दो जहां में मातमे यज़ीद के घर मातमे शाह यज़ीद के घर, देख लो इंतिकाम ज़ैनब का, देख लो मेरी बहनों हिजाब लाज़िम है, मेरी बहनों हिजाब लाज़िम है ये तुमको क़याम ज़ैनब का, है ये तुमको देखता है हुसैन का सजदा, देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर क़याम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
दुख्तर शाह लाफता जैनब, दुख्तर शाह लाफता जैनब, बानी मजलिस अज़ा जैनब। अब आपके सामने अल्लामा आशिक हुसैन नासिर साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके बाद कमर अब्बास साहब आफ्नारवाल मजलिस अज़ा पढ़ेंगे।